وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى على جميع النعم ما علمنا منها وما لم نعلم. Salah sarena beliau ngatore salam dekat kita minangka nyuwun keselamatan kasih sayang Allah dan keberkatan. Beliau asa kelangkong asoktor berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana Muhammad النعمة المهداة والمنة المسداة صلى الله عليه وسلم. Dan kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, nikmat yang agung yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahmaduhu ala ni'matil amni wal iman. Dan kita berterima kasih sakalangkong kepada Allah atas nikmat keimanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. ومن أعظم النعم أن يؤتيك الله نعمة الإيمان به وبرسله. Termasuk dari paling agungan nikmat, paling agungnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dijadikan manusia yang beriman kepadanya. وأن يجعلك آمنا في بلدك. Dan Allah berikan keamanan di negaramu. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه يعني في بيته. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun pagi atau peserat deui si odikna merasa aman eromana, معافا في بدنه sehat betena, عنده قوت يومه bade sekakana ngarek nikah. فكأنما حيزت له الدنيا يعني جاءت الدنيا كلها إليه. Seakan-akan dunia telah Allah berikan kepadanya. فإذا أصبح الإنسان المؤمن آمنا في بيته وجسمه معافى وعنده قوت اليوم فقط فهذا يعتبر سلطان في بيته. Pasera bayi siapapun orang yang Allah beri kenikmatan, Allah anugerahkan keamanan di dalam rumahnya atau lingkungannya, terus jasadnya atau badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa mencukupi apa yang dibutuhkan dalam sehari itu, maka orang itu adalah raja di rumahnya. ولا يأتي الأمان إلا من الإيمان. Tak kira beda keamanan lamun tidak ada keimanan. إذا دخل الشهر رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلال خير وبركة. Tempona setiap masuk bulan anyar, tak kala masuk bulan baru, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beroptimis seraya meminta kepada Allah, jadikan bulan ini bulan keamanan dan barakah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Mudah-mudahan Allah berikan kelayakan ataupun berikan kepada kita nikmat iman dan keamanan, Wassalamah wal islam. keselamatan dan pasrah diri kepada Allah. Thumma yukhatib Rasulullah al-qamar. Hada ash-shahr al-qamar. Setelah itu Nabi seakan berkata kepada rembulan itu, Yaqulu lahu Rabbi wa rabbuka Allah. berkata Nabi kepada rembulan itu, wahai rembulan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. فإذا يرجع رسول الله جميع شؤون العباد إلى الله. Akhirnya Nabi Muhammad mengembalikan semua urusan hamba-hamba ini kepada Allah. ومظهر اجتماعكم هذا من الأمان والخير والبركة. Apa yang telah Allah tampakkan di dalam perkumpulan kita di malam hari ini adalah sebuah nikmat keamanan dan keberkatan. يجتمع فيه المواطنون Berkumpul semua para penduduk situ Bondo dan di luar situ Bondo, ومع العلماء bersama para ulama, ومع من يقومون بالولاية عليهم وبرعايتهم من حكومتهم. bersama orang yang melayani kita, mengurusi kita, para pejabat dan pemerintah. كل ذلك تعاون.
semua itu adalah tolong menolong. وكل ذلك مساعدة من أجل إظهار الدين. Dan semua itu intinya ingin menampakkan betapa luar biasanya agama yang telah Allah berikan. لا تجتمع هذه الأصناف في بلاد إلا وفيها الخير. Tidak akan berkumpul semua kita di malam hari ini di tempat yang satu kecuali di dalamnya ada kebaikan. فيجتمعون على مجالس العلم. Kita berkumpul di majelis-majelis ilmu. ومرد هذا الإنسان العادي ومن ولاه الله على شؤون المسلمين في حكومتهم كل ذلك مرجعهم إلى الدين. Semua kebaikan yang telah dijalankan oleh siapapun di muka bumi, baik yang dijalankan oleh kita atau pemerintah yang melayani kita, jika ingin kesempurnaan dalam segala hal, maka marjaknya atau pengembaliannya, tempat pengembaliannya adalah agama. ومرجع الدين الأنبياء. Adapun tujuan atau marjak agama, ada sumber agama itu adalah para nabi. وبعد الأنبياء كان خلفاءهم. Setelah para nabi, referensi hidup kita adalah para penerus-penerusnya. هكذا يأخذونه الأمر جيلا بعد جيل ويسمون العلماء. Terus menerus seperti itu, umat manusia mengambil generasi dari generasi kepada referensi hidup tersebut, mereka dinamai dengan ulama. إذن مرجع الناس العلماء. Intinya referensi kehidupan manusia adalah ulama. لا يمكن لسلطان الدنيا أن ينجح إلا إذا كان متوافقا مع سلطان الدين. Gak mungkin pejabat dunia akan sukses dalam menjalankan tugasnya kecuali mempunyai hubungan baik dengan pejabat agama. ولا تصلح الدنيا إلا بالدين. Dan agama tidak akan baik, tidak akan bagus, dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak dijalankan dengan tuntunan Allah. لما رأى سيدنا الإمام مالك بن أنس أخبار الناس وما هم فيه من الفتن قال والله لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح أولها ارتباطهم بالدين. Tatkala Al-Imam Malik, satu ulama besar di zamannya, hingga dikatakan paling alimnya kota Madinah, beliau melihat keadaan warga dan sekitar atau kondisi keadaan tersebut tidak aman, beliau mengatakan tidak akan pernah aman atau tidak akan pernah baik kecuali harus berpegang teguh apa yang membuat para pendahulu kehidupannya baik, yaitu agama. فإذا أشكل أمر على الناس سألوا العلماء. Karena di zaman dahulu tatkala ada sesuatu yang iskal atau yang membingungkan kepada segenap manusia, dia akan bertanya kepada ulama. ذكر الله تعالى وصف هؤلاء العلماء أنهم أهل الذكر. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat dari ulama itu adalah mereka orang yang selalu ingat kepada Allah. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanyakanlah kepada orang yang selalu ingat Allah jika engkau tidak memahami. إذا كان الإنسان لا يعرف شيئا إلى أين يذهب؟ يذهب إلى العلماء، هم الذين آتاهم الله النور في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Lamun bada orang kosong hidupnya menikah karonya mana? Katanya ke orang sedik sampungan ke Allah Subhanahu wa taala sebagai edegena cahaya sebisa menyampungaki hati kula ben panjenengan dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biladikum hadhihi marbuta bil ulama. Alhamdulillah nang ekotan panjenengan situ renda menikah setuju ada ikatannya dengan para ulama. قبل سنوات وعشرات السنوات كان مرجع الناس إلى العلماء. Bahkan sebelum tahun-tahun yang sekarang referensi manusia adalah ulama. حتى في شؤونهم العادية. Bahkan sampai di hal-hal yang dianggap remeh, حتى في تجاراتهم.
di dalam perdagangan mereka. بل كان الناس يأتون إلى العلماء لكي يتشفعوا لهم عند الحاكم. Bahkan kadang masyarakat terdahulu datang kepada ulama agar ulama ini menolong tatkala dia punya masalah dengan seseorang. لأنهم يعرفون أنهم مقبولين عندهم. Karena mereka paham ulama tersebut pasti diterima pendapat atau dauhnya oleh mereka. ومع هذا العلماء الربانيون الصادقون إنما يقومون بهذا العمل من أجل مصلحة الأمة الإسلامية. Mereka orang-orang pengiran ulama yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun kesibukan mereka dan apa yang dipikirkan mereka kecuali kemaslahatan umat baginda Nabi Muhammad SAW. ولا ينازعون أهل السلطان في سلطانهم. Mereka tidak akan pernah punya niatan merebut kekuasaan orang yang mempunyai kekuasaan. إنما يساعدونهم بالدعاء Mereka hanya membantu mereka وبالنصيحة. dan menasihati agar menjadi lebih baik. حصل مرة قصة في حضرموت. Pernah ada satu cerita di Hadramaut, kata beliau, في ترين di kota yang diberi nama Tarim. جاء حاكم ترين Suatu saat datang Bupati Tarim إلى الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب بغية المسترشدين، كتاب بغية datang المسترشدين. kasih ulama yang karismatik yang disegani di kota tersebut, pengarang kitab Bugyatul Mustafidin. فسأله في مسألة. Bupati itu menanyakan satu pertanyaan, punya masalah. فقال له هذه من شؤونك أنتم أهل الدنيا. Akhirnya Habib atau kiai tersebut ada budak kabupaten, ada urusan apa? Nah, urusan dunia. وعليكم أن تهتمون بها. Bahkan kau punya perhatian terhadap hal dia. هو سأل الحبيب هذا الحبيب عبد الرحمن المشهور، سأل هذا الحاكم الحبيب عبد الرحمن المشهور، قال وكان آخر يوم في رمضان أو قبله، فهل وشكت هل غدا عيد أو ليس عيد؟ قال هذا ليس من تخصصي، هذا تخصصكم أنتم. اجعلوا من يتحرى الهلال وهلال الشهر هل غدا تمام رمضان أو غدا عيد، هكذا. Katanya soal tentang telasan. Saya tanya Aki Panika, telasan bila gabuna Habib Panika. Jadi tugas sahabat nak aku memutus orang yang mempunyai keahlian dalam falak, dalam mengetahui kapan masuknya rembulan. وغضب على هذا الحاكم. Akhirnya tatkala bupati tersebut menjawab dengan jawaban tersebut, Habib tersebut atau kiai tersebut marah kepada bupati itu. فكان أصحاب هذا الحاكم قالوا له لماذا تجعل هذا الشيخ وهذا المفتي يتكلم معك بهذا الكلام؟ Terus kancah dari bupati Panika ada apa mak pas bentuka ka bupati dia. قصد الفتنة. Aslinya ya terwabah dengan fitnah. كما كثير من الناس يجعلون هناك الفتنة والمشاكل بين العلماء وبين أهل السياسة من أجل أن يبتعد هؤلاء عن هؤلاء حتى تحل المشاكل بين المسلمين. Sebagaimana yang banyak terjadi, kadang ada pihak ketiga ingin melakukan sesuatu agar memfitnah ulama dengan pejabat agar umat Islam tidak terurus dengan baik, bentaelat ini telah berfokus. لكن كان ذلك الحاكم ذكي. Tapi di saat tersebut pejabat itu adalah cerdas, عاقل. punya akal. قال يا هذا نحن سلاطين الدنيا وهؤلاء سلاطين الدين. Bupati itu berkata, saya hanya pejabat di dunia, tapi kiai itu adalah pejabat agama, pejabat hingga kelak di akhirat. لا يمكن أن يهيمن سلطان الدنيا على سلطان الدين. Nggak mungkin pejabat dunia mengatur pejabat akhirat. وهكذا كان الامتزاج بين العلماء وبين أهل السلطة، كل ذلك من أجل أن يخدمون دين الله.
Dan semua itu terjadi hanya satu intinya, ingin berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. وهكذا نجحت هذه الدعوة في بلادكم. Karena itu sukses ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala di kotamu ini, kata beliau. والآن نرى ما شاء الله هذا المظهر وهذا الترتيب ويتعاون معه البوليس. Semakin pula ngabeseki Masya Allah pada pengajian bekerja sama kelaban polisi. هذا من خدمة الدين. Ini termasuk bagian dari kerjasama dalam membangun kesadaran beragama. كل يتشرف بخدمة دعوة النبي محمد. Semua mendapat kemuliaan berkhidmat kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى الذي يحضر ويشارك هذا المجلس إنما في الحقيقة لإظهار شعار دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Saja panjenengan hadir di majlis makin menikah menampakkan bahwa ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita. من جاء بنية نصر الشريعة ونصر الدين ونصر أمة النبي محمد فإنه مثاب على حضوره. Barang siapa yang hadir ke majelis menikah keakui untuk menampakkan kefokusan agama, secara bekal oleh pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. حتى يقوى الخير على الشر. Baik orangnya termasuk kalangan yang baik atau yang jelek. هناك فريقين. Di sana ada dua jalan. فريق الرحمن Jalan Zat yang Maha Kasih dan Sayang. وفريق الشيطان. Ada jalannya setan. هناك من يدعو إلى طريق الرحمن. Ada yang mengajak kepada jalan menuju yang Maha Kasih dan Sayang. الداعي رسول الله Yaitu yang ngajak adalah Rasulullah إلى SAW. مجالسكم هذه. Sampai yang datang ke majelis malam ini. وهناك داع إلى الشيطان. Di sana ada orang yang mengajak untuk bersama setan. أهل الفسق Mereka orang yang fasik. وأهل الشهوات. Mereka yang tunduk kepada syahwatnya. وما همهم إلا لكي يميل الناس عن الحق. Tidak ada tujuan visi misi mereka kecuali agar tidak menerima kebenaran. أما ربنا يريد أن يتوب علينا. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita kembali kepadanya. وما جاء بنا إلا ليعطينا. Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan kita yang melemahkan kecuali Allah paparing dekat kita. كلنا جئنا إلى هذا المحل. Semua kita datang ke tempat ini. نيتنا صالحة. Niat kita baik لنحضر المجلس. agar hadir majelis, لننتفع. agar mendapatkan manfaat, لنسمع الخير. agar mendengarkan kebaikan, لنشارك في الدعاء. agar kita bersama-sama meminta, لنشترك في الرحمة التي تنزل. agar kita sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah yang turun. فإذا علمنا هذا إذا ربنا تبارك وتعالى ناظرا إلى القلوب لا شك أن يتكرم سبحانه وتعالى. Jika kita memahami hal itu, berarti Allah telah memandang hati kita semua dan telah memberikan dermanya kepada kita di malam hari ini. يقول ابن عطاء الله السكندري ما ألهمك بالدعاء ولا حرك لسانك بالدعاء إلا ليعطيك. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggerakkan lisanmu untuk meminta, hatimu untuk mengharap, kecuali Allah sudah ingin memberikan sesuatu kepadamu. وكم من مجالس للفسق. Berapa banyak perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh mereka orang yang fasik, يجاهرون بالمعصية. menampakkan kemaksiatan, يشربون الخمر. minum minuman, يجاهرون بإعلان العداء لله ورسوله. menampakkan hal-hal yang tidak layak dipandang. أولئك سقطوا في الغفلة Mereka semua lalai akan ولا يعرفون شيئا من الذوق في هذه المجالس. mereka masih belum merasakan manisnya hadir ke majelis seperti malam ini. فانظروا الفرق بين الفريقين. Lihatlah perbedaan di antara dua perkumpulan. هذه المجالس التي تؤيد الدين.
Ini majelis dikuatkan oleh tuntunan Tuhan. فطوبى لمن كان جنديا فيها. Maka beruntunglah orang yang mencintai dan menyukai majelis seperti ini. كل من قام بالخير جند من جنود الله. Setiap kita melakukan kebaikan, berarti kita telah mendapatkan pasukan dari pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. حتى الذي هيئوا هذه المنصة إنما هم في الحقيقة جند من جنود الله. Walaupun panitia yang telah bersusah payah mengadakan ini semua dan yang bekerja sama itu adalah pasukan dari pasukan Allah. والمنشد جند من جنود الله. Juga artis kita yang berdua ini juga pasukan Allah juga kan. حتى الذي يضرب الطار هذا Yang Nafhadra فإنكم من جنود الله. pasukan Allah iya. لأنكم تحببون الناس إلى الخير. Karena dialah jadi penyebab senangnya orang kepada kebaikan. وكل حاضر Amin. Dan setiap orang yang hadir وكل من يخدم في الدعوة dan setiap orang yang mempunyai bagian di dalam majelis ini, أولئك من حزب الله. mereka adalah pasukan Allah. ألا إن حزب الله هم المفلحون. Pasukan Allah mereka yang diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم اجعلنا من حزبك يا رب. Amin. Dari pasukanmu ya Allah. اجعلنا من جنودك يا رب. Jadikanlah kami bagian dari pasukanmu ya Allah. اجعلنا من خدام الدعوة يا الله. Jadikanlah kami orang yang bisa berkhidmah kepada apa yang diajak oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. اجعلنا ممن ينصرون الدين. Jadikanlah kami orang yang bisa membantu tegaknya agama ya Allah. واجعلنا يا ربي منصورين بالدين. Jadikanlah kami ya Rabb, ya Allah menang dengan apa yang telah diajarkan oleh agama. آمين اللهم آمين يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.